नाज़रीन, आखिरकार उस काम का ऐलान हो ही गया है जिसके लिए खान साहब ने कैदोबंद की सख्तियां बर्दाश्त की, अपनी पार्टी के मुस्तकबिल को दांव पर लगाया, अपना मुस्तकबिल तारीकियों में धकेला। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नए इंतखाबात की, जिसकी तारीख फौज के सुप्रीम कमांडर ने आखिरकार दे दी है। और सिर्फ तारीखें नहीं दी बल्कि मुखालिफिन को बावर करवाया है कि अब की बार अगर कोई हुकूमत आएगी तो वो खान साहब की ही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो अहम तरीन खबर शेयर करेंगे वो आपको ना ही लाइव स्ट्रीम मीडिया पर कहीं नजर आएगी और न ही प्रिंट मीडिया पर। इतलात आई हैं कि फौज के सुप्रीम कमांडर ने आखिरकार इमरान खान के दबंग खिलाड़ी होने का सबूत दे दिया है और नई इंतखाबात की तारीख का ऐलान करके कौम के हीरो बन गए। खबर यह भी है कि नई इलेक्शन की तारीख सुनते ही ताकतवरों की दौड़े लग गई हैं और इमरान खान से खास मकसद के लिए मुज़ाकरात का सोचा जा रहा है और इसके लिए कोशिशें भी कर दी गई हैं। लेकिन यहाँ गौर तलब सवालात ये हैं कि सदर आरिफ अलवी ने अपने किस इख्तियार के तहत नए इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया, नई इंतखाबात की तारीख क्या है, क्या पीडीएम इस तारीख को मानेगी, इमरान खान से मुज़ाकरात किस मकसद के लिए सोचे जा रहे हैं। अहम तरीन खबरों ने पाकिस्तानी सियासत में तूफान बर्पा कर दिया, ताकतवरों की दौड़े लग गई। इमरान खान ने एक बार फिर पाकिस्तानी अवाम का अजीम लीडर होने का हक अदा कर दिया है। वो पीडीएम जो इमरान खान को इक़्तिदार से हटाने में कामयाब हुई और ताकतवरों के कांधों पर सवार होकर अपनी हुकूमत बनाई, वो इत्यादी टोला अब अपनी आखिरी दिन गिन रहा है, क्योंकि फौज के सुप्रीम कमांडर ने भी अब इन्हें लर्जा कर रख दिया। कहा यह भी जा रहा है कि ताकतवरों की जनब से अटक जेल में इमरान खान से खुफिया मुलाकातों का एहतमाम किया जा रहा है ताकि नई इंतखाबात को अपनी मर्जी का रंग दे सकें। लेकिन खान साहब ने इनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। खबरें यह भी मौसूल हो रही हैं कि पीडीएम को सियासत से निकालने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त मंसूबा बनाया गया। वो मंसूबा क्या है? ताकतवरों की अटक जेल दौड़े क्यों लग गई हैं? क्या मुल्क में नई इंतखाबात रुकवाने के लिए कोई बड़ी साजिश हो रही है? क्या नून लीग फिर से एंटी इमरान खान एजेंडे पर काम कर रही है? अहम तरीन खबरों से भरपूर इस वीडियो में ये पॉइंट्स भी डिस्कस होंगे कि सदर आरिफ अलवी ने आखिरकार इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर ही दिया, पीडीएम की मुश्किलात में इजाफा, इम्पोर्टर टोलर ने खान साहब को राम करने के लिए नित नई ऑफर्स तैयार कर ली, ताकतवरों का भी डंडा चल गया। नाज़रीन, पीडीएम जानती है कि अवाम के दिलों में इनके लिए कितनी नफरत है, फिर भी दोबारा से हुकूमत बनाने का ख्वाब को सच करने के लिए नाजायज हरबे अपना रहे हैं। इलेक्शन की तारीख क्या है? ताकतवरों के नुमाइंदे अटक जेल का रुख क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब देने से पहले हम आपको बताते चलें कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि जनवरी के दरमियान या आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारियों के बाद जल्द इंतखाबात की कोई तारीख देगा। दुनिया न्यूज़ के मुताबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि सदर ममलकत ने इलेक्शन की तारीख तजवीज़ की है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक नई मर्दमशुमारी के तहत हल्का बंदियां आईनी अमल का हिस्सा है। इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारियों के बाद जल्द इंतखाबात की कोई तारीख देगा। निगरान हुकूमत का काम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करना है। इन्होंने कहा कि जनवरी के दरमियान या आखिर में इंतखाबात हो सकते हैं। इंतखाबी अमल को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। उधर सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने बुध को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखे गए खत में तजवीज़ पेश की कि मुल्क में इंतखाबात 6 नवंबर को करवाए जाएं। यह बज़ाहिर एक मतवाज़न अमल नजर आता है, तहम इन्होंने यह भी तस्लीम किया कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने का इख्तियार शायद इनके पास नहीं था और तजवीज़ पेश की कि स्टेक होल्डर्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रहनुमाई हासिल करें। पीटीए सदर अलवी से इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने का मुतालबा कर रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और निगरान हुकूमत इस बात पर मुसर है कि सदर के पास ऐसा करने का कोई इख्तियार नहीं। निजी टीवी चैनल्स के तज्जियाकारों ने हाल ही में कहा कि सदर की तरफ से इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने का कोई भी फैसला गैर यकीनी सूरत-ए-हाल को जन्म देगा और मुआशरत को नुकसान पहुंचेगा। सदर ममलकत आरिफ अलवी ने बुध को चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत इरसाल किया, जिसमें तजवीज़ किया गया कि मुल्क में आम इंतखाबात 6 नवंबर को करवाए जाएं। आरिफ अलवी ने खत में कहा कि आइन का आर्टिकल 48(5) सदर को इख्तियार देता है कि वो असम्बली तहलील की तारीख से 90 दिन के अंदर आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए एक तारीख मुकर्रर करें। सदर ने मज़ीद लिखा कि आर्टिकल 48 के तहत कौमी असम्बली के आम इंतखाबात असम्बली तहलील होने की तारीख के 99 दिन यानी कि पीर 6 नवंबर 2023 को होने चाहिए। उसके बाद सदर ने नोट किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों सूबाई हुकूमतों का नुक्ता नज़र मुख्तलिफ है और इनका ख्याल है कि सदर के पास इंतखाबी तारीख का ऐलान करने का इख्तियार नहीं है। इन्होंने यह भी कहा कि विफाक को मजबूत करने, सूबों के दरमियान हम आहंगी और इत्तेहाद को फरोग देने और गैर ज़रूरी अखराजात से बचने के लिए कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के आम इंतखाबात एक ही तारीख को करवाने पर इत्तेफाक राय हुआ। सदर अलवी ने इलेक्शन कमीशन को मशवरा दिया कि वो स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई हासिल करें। मज़कूरा बाला तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कौमी और सूबाई असम्बलियों में आम इंतखाबात की एक ही तारीख के ऐलान के लिए आइन की मुतल्लिका दफात के तहत
صوبائی حکومتوں اور سیاسی جماعتوں کی مشاورت کے ساتھ اعلیٰ عدلیہ سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ ناظرین، خبر یہ بھی موصول ہوئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے صدر مملکت کے خط کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس طلب کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق صدر مملکت عارف علوی کے خط کے بعد الیکشن کمیشن پاکستان سکندر سلطان راجہ نے مشاورتی اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس میں صدر کے عام انتخابات کی تاریخ دینے کی تجویز سے متعلق جائزہ لیا جائے گا اور اجلاس میں الیکشن کمیشن کی لیگل ٹیم بریفنگ دے گی۔ دوسری جانب اعلامیہ پی ٹی اے کور کمیٹی میں کہا گیا کہ صدر مملکت نے تاریخ کا معاملہ عدالت بھیج دیا، قوم کی نظریں اب سپریم کورٹ پر ہیں، سپریم کورٹ اپنا آئینی کردار نبھائے اور 6 نومبر تک الیکشن کروانے کا پابند بنائے۔ صدر کے اقدام سے قوم میں امید جاگی ہے کہ بالآخر منتخب حکومت حلف لے گی۔ اعلامیہ پی ٹی اے کور کمیٹی بدھ کو چیف الیکشن کمشنر کو لکھے گئے خط میں تجویز پیش کی کہ ملک میں انتخابات 6 نومبر کو کروائے جائیں۔ یہ بظاہر ایک متوازن عمل نظر آتا ہے، تاہم انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنے کا اختیار شاید ان کے پاس نہیں تھا، اور تجویز پیش کی کہ سٹیک ہولڈرز سپریم کورٹ آف پاکستان سے رہنمائی حاصل کریں۔ پی ٹی اے صدر علوی سے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان اور نگران حکومت اس بات پر مصر ہے کہ صدر کے پاس ایسا کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ نجی ٹی وی چینلز کے تجزیہ کاروں نے حال ہی میں کہا کہ صدر کی طرف سے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنے کا کوئی بھی فیصلہ غیر یقینی صورتحال کو جنم دے گا اور معیشت کو نقصان پہنچے گا۔ صدر مملکت عارف علوی نے بدھ کو چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو خط ارسال کیا، جس میں تجویز کیا گیا کہ ملک میں عام انتخابات 6 نومبر کو کروائے جائیں۔ عارف علوی نے خط میں کہا کہ آئین کا آرٹیکل 48(5) صدر کو اختیار دیتا ہے کہ وہ اسمبلی تحلیل کی تاریخ سے 90 دن کے اندر عام انتخابات کے انعقاد کے لیے ایک تاریخ مقرر کریں۔ صدر نے مزید لکھا کہ آرٹیکل 48 کے تحت قومی اسمبلی کے عام انتخابات اسمبلی تحلیل ہونے کی تاریخ کے 99 دن یعنی کہ پیر 6 نومبر 2023 کو ہونے چاہئیں۔ اس کے بعد صدر نے نوٹ کیا کہ چیف الیکشن کمشنر اور چاروں صوبائی حکومتوں کا نقطہ نظر مختلف ہے اور ان کا خیال ہے کہ صدر کے پاس انتخابی تاریخ کا اعلان کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وفاق کو مضبوط کرنے، صوبوں کے درمیان ہم آہنگی اور اتحاد کو فروغ دینے اور غیر ضروری اخراجات سے بچنے کے لیے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے عام انتخابات ایک ہی تاریخ کو کروانے پر اتفاق رائے ہوا۔ صدر علوی نے الیکشن کمیشن کو مشورہ دیا کہ وہ سٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد سپریم کورٹ سے رہنمائی حاصل کریں۔ مذکورہ بالا تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں عام انتخابات کی ایک ہی تاریخ کے اعلان کے لیے آئین کی متعلقہ دفعات کے تحت صوبائی حکومتوں اور سیاسی جماعتوں کی مشاورت کے ساتھ اعلیٰ عدلیہ سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ ناظرین، خبر یہ بھی موصول ہوئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے صدر مملکت کے خط کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس طلب کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق صدر مملکت عارف علوی کے خط کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان سکندر سلطان راجہ نے مشاورتی اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس میں صدر کے عام انتخابات کی تاریخ دینے کی تجویز سے متعلق جائزہ لیا جائے گا اور اجلاس میں الیکشن کمیشن کی لیگل ٹیم بریفنگ دے گی۔ دوسری جانب اعلامیہ پی ٹی اے کور کمیٹی میں کہا گیا کہ صدر مملکت نے تاریخ کا معاملہ عدالت بھیج دیا، قوم کی نظریں اب سپریم کورٹ پر ہیں، سپریم کورٹ اپنا آئینی کردار نبھائے اور 6 نومبر تک الیکشن کروانے کا پابند بنائے۔ صدر کے اقدام سے قوم میں امید جاگی ہے کہ بالآخر منتخب حکومت حلف لے گی۔ اعلامیہ پی ٹی اے کور کمیٹی